Уважаемые коллеги, я поговорю о Chers collègues, je veux parler ключевых des тенденциях в tendances развитии clés российской экономики. dans le développement На de самом l'économie деле, russe. я полгода назад, En fait, выступая il y на a six нашем mois, семинаре, уже je говорил, donnais что une сейчас conférence durant notre понимание того, что здесь séminaire et je происходит, disais déjà que la это уже compréhension de ce такой qui se passe ici, довольно специфический предмет. c'est Вот. un métier un peu Если не так, как это было spécifique, on там во peut времена dire. Советского Союза, когда на Западе мало Ce что n'était представляли pas о том, peut-être что в реальности происходит la même в chose советской comme à l'époque экономике. soviétique, Но, во всяком quand случае, dans мне les pays кажется, что occidentaux, сейчас on ne comprenait très bien есть ce qui se некоторое passe dans l'économie непонимание soviétique. Mais il тех me процессов, semble qu'il y которые a формируют une sorte экономическую динамику в d'incompréhension des России, processus как в qui нашей forment la стране, dynamique так и, économique безусловно, за рубежом. Поэтому мне кажется, de что la Russie. очень Et полезно il y a une посмотреть sorte на то, d'incompréhension à l'intérieur de как la Russie, mais формируется aussi à экономическая динамика, l'étranger. какие Je произошли pense que c'est assez здесь utile серьезные изменения d'analyser la и dynamique куда économique, движется donc la российская formation de la экономика, dynamique économique, parce qu'il y a eu des какие changements. изменения C'est произошли за вот intéressant de эти voir où se полгода, dirige пока мы l'économie не виделись. russe На самом durant деле ces 6 mois а, qu'on ne s'est в pas vu. российской экономике продолжается довольно активный рост, L'économie russe continue который à croître. измеряется La значительными croissance assez цифрами. Вот если active, вы посмотрите les на chiffres таблицу, sont assez которая здесь приведена, importantes. то Vous pouvez voir le оценка tableau динамики ici, валового внутреннего l'évaluation de la продукта dynamique du России в PIB первом квартале, de la Russie которую dans le произвел premier наш статистический trimestre офис, составляет qui a été fait par 5,4%. notre То есть в первом bureau квартале экономика était de rосла быстрее 5%, 5,4%. что, Donc, конечно, c'était une для croissance последних supérieure 20 à лет 5%. развития Pour les нашей 20 экономики dernières достаточно années du высокие développement de темпы. notre économie, c'est une croissance Экономический assez рост élevée. продолжает опираться La на два croissance ключевых фактора. économique Это continue потребительский à спрос se и baser инвестиционный sur спрос. deux И здесь, конечно, éléments. есть C'est очередной la вопрос, который мы demande уже полгода des назад consommateurs, обсуждали и la demande des обсуждаем опять. investisseurs. Это Et вопрос, а il y как a же des можно, questions так que сказать, nous обеспечить такой discutons высокий depuis рост 6 mois. потребительского Comment est-ce qu'on peut спроса garantir и une инвестиционного croissance спроса в si élevée de условиях la такой demande жесткой des денежно-кредитной consommateurs et de la политики? demande des investisseurs dans les Все conditions достаточно d'une politique просто. monétaire На très самом деле, с одной sévère, стороны, très stricte? доходы граждан D'un côté, les или заработные revenus платы растут des быстрее, citoyens, donc les чем salaires инфляция, augmentent существенно быстрее, plus а с rapidement que другой стороны, l'inflation. Donc, бюджетный импульс продолжает la différence est подогревать assez как бы sensible. историю со Et стороны инвестиционного aussi, спроса. l'impulsion И это такой budgétaire euh, момент, когда мы soutient должны задуматься о том, l'intérêt des надолго investisseurs. ли Et вот nous этой вот devons aussi комбинации факторов réfléchir, экономического роста нам еще est-ce хватит. que cette Так или иначе, combinaison des facteurs économiques если sera посмотреть на suffisante pour последнюю nous колонку, pendant encore longtemps. значит, Si nous regardons la этой dernière таблицы, colonne которую мы de здесь ce видим, tableau que vous voyez то sur можно l'écran, отметить, on что peut voir оценка que годовых темпов экономического роста начала l'estimation немножко du taux de все-таки croissance снижаться. annuel Мы видим a признаки été определенного diminué. замедления Nous в voyons потребительском спросе, des что signes de прежде всего ralentissement de связано la с тем, demande des что, consommateurs. ну, C'est lié au наконец-то fait логика que Центрального банка finalement, начала la Banque замедляться потребительское centrale, кредитование, dans la и logique de la Banque поэтому centrale, сейчас les темпы prêts роста ВВП, aux если мы вот consommateurs сохраним dans ce все domaine, on voit текущие un тенденции, оценится нами ralentissement. Et donc, 4,3% les год к году. estimations pour le Если PIB, же c'est мы посмотрим 4,3% на maintenant экономическую si динамику les более tendances сложно, при помощи que nous более voyons сложных maintenant restent, инструментов, persistent. структурных Si nous моделей, то regardons тогда темп d'autres экономического роста instruments et modèles structurels могут plus compliqués, оцениваться dans примерно ce в три cas-là, там, и два десятых on процента. peut Таким parler образом, de диапазон 3,2% de наиболее la croissance реалистичных économique oценок comme динамики estimation российского pour ВВП в этом году l'année entière. находится Donc, je peux dire между que les тремя и двумя résultats и sont assez четырьмя и tремя десятыми positives процента. et Довольно les высокие estimations de la параметры croissance экономического роста. économique de la Но Russie, мы c'est видим de определенные признаки 3,2% замедления этого jusqu'à роста, и 4,3%. понятно, Mais что nous voyons ключевым des signes de фактором, ralentissement одним из de ключевых la факторов этого croissance et nous замедления comprenons qu'un des является facteurs clés de длительный ce период сохранения жесткой ralentissement, c'est денежно-кредитной une политики, période о которой longue мы de la поговорим persistance еще d'une чуть впереди. politique Если monétaire же мы assez смотрим на stricte реальный dont nous сектор, allons на encore parler. промышленное Si производство, nous regardons то la здесь production industrielle, le secteur ситуация у нас réel, выглядит следующим образом. la situation est la В suivante. январе-мае, по сравнению с январем-маем, мы Si видим on compare les mois de janvier-mai определенные de cette année au сложившиеся уже и mois в de прошлом году janvier-mai тенденции, de l'année когда passée, основной вклад, здесь quand представлены вклады l'année passée, факторов формирования ici vous промышленного voyez la производства, contribution основной вклад à la formation des осуществляется за счет facteurs de видов la production деятельности, industrielle, связанных
Et или с потребительским спросом, la либо с contribution военно-промышленным principale, комплексом. est Abсолютным лидером liée является производство à la готовых demande des металлических изделий, consommateurs где et как à la раз много production des предприятий produits militaires оборонно-промышленного et de комплекса. défense. Если мы Vous voyez посмотрим на pas mal de facteurs qui sont liés ситуацию au secteur за 5 militaire et de прошедших défense. месяцев, Si nous то из regardons la situation des 5 derniers 5,2% mois, роста промышленного vous производства voyez вклад le taux в de производство croissance de готовых металлических изделий 5,2% составил de la примерно один production процентный industrielle. пункт. Et Если же мы vous voyez, par перейдем к exemple, la оценке месячной production динамики в des мае, это последняя produits точка, по которой у métaux нас есть finis, точные c'est данные, presque то мы 1% можем заметить, de что с cette одной croissance. стороны видно Nous ускорение voyons d'un темпов роста côté промышленного une производства по сравнению с accélération тем, что мы видели за 5 de месяцев, la пусть и croissance небольшое, de но la при этом production существенно industrielle par rapport à увеличивающийся l'automne, вклад в mais nous формирование voyons экономической aussi que динамики в la мае со contribution стороны à la formation производства de la dynamique готовых металлических économique au изделий. mois de mai Значит, était accélérée par на la вполне production des produits métaux резонный вопрос о finis. том, а каков On peut вклад se poser la question оборонно-промышленного suivante: quelle est комплекса la в contribution du формировании secteur динамики militaire et de экономики и défense dans промышленного l'information de la производства вот в dynamique de последние l'économie et месяцы и de годы, la production то industrielle я ces могу derniers mois et сказать, ces dernières что по années? нашим Je peux оценкам на vous dire que основе d'après nos открытых estimations, данных, то qui есть sont данных basées Росстата, aux этот données вклад не может ouvertes, оцениваться les données de меньше для Rosstat, промышленного производства, чем, например, 2 процентных пункта. on peut dire que c'est Это au moins минимальная 2 points de оценка, и pourcentage. если Donc мы c'est une посмотрим на estimation minimale. то, что мы Et имеем si nous по regardons ce общей que динамике, то есть nous avons ici, 5,2%, voilà, la dynamique 2 générale, c'est процентных пункта– это 5,2%. оборонно-промышленный комплекс, 2 соответственно, points de 3 pourcentage, процентных c'est пункта– le это secteur вклад militaire et de всех défense. остальных секторов Et 3 промышленности. 3 points de То есть pourcentage, c'est la говорить о том, contribution de tous les что autres экономический secteurs рост de висит l'industrie. исключительно на оборонных расходах, я Donc бы не dire que стал. В то же la время мы production видим, что именно industrielle этот dépend сегмент seulement наиболее du динамично secteur растет. То есть вот militaire et de défense, динамика, je она pense qu'on ne peut там, pas le dire quand а même, mais quand même, c'est общий le рост secteur экономики, qui он, в общем, на contribue самом le деле мы plus. видим, что за исключением On y voit une dynamique ограниченного claire, количества видов mais деятельности, nous он voyons наблюдается que практически везде. quand même, il y a de la А, croissance presque Я dans бы tous les еще обратил secteurs. внимание, Enfin, что в этот раз, в мае je месяце, voudrais это attirer видно votre вот attention из aussi au fait правого qu'au mois de графика, mai, on peut le voir отрицательный sur вклад в динамику le ВВП, tableau de промышленного droite. производства впервые Pour la première fois, значит, il y avait оказало une contribution производство машин и négative оборудования. dans Производство la машин и dynamique оборудования– это такой de la конгломерат production видов industrielle. деятельности, где у нас C'était la находится production des équipements сельскохозяйственное et des machines. машиностроение, Et производство бытовой c'est техники, le secteur qui produit aussi les станкостроение. machines pour То есть, l'agriculture, les équipements по-видимому, pour мы имеем enfin, дело с les outils, эффектом etc. Donc je pense ограничения que производственных nous avons мощностей ici вот affaire здесь. Здесь, по-видимому, à un мощности effet уже de загружены, и limitation по des отношению puissances. к Donc, тому, что мы имели в прошлом les году, здесь puissances роста existantes уже sont практически déjà нет. chargées И это в некотором смысле такой et один из ça, звоночков о c'est том, dans des что signes быстрые темпы роста в alarmants промышленности так que долго, как мы это уже видим, cette, а это ce продолжается taux de уже практически croissance de год, la production скорее всего, industrielle продолжаться qu'on не voit depuis будут. un an, Поэтому здесь мы peut-être тоже ne видим va pas признаки, durer. пусть и Donc ici, незначительного, но on voit des замедления signes экономического роста. d'un Хотя, опять же, в ralentissement мае qui n'est месяце pas important промышленность pour даже l'instant, ускорилась. mais quand même des signes de Теперь цены. ralentissement possible. Mais au mois de mai, il y Но a цены– eu это même важнейшая une характеристика, accélération которая de la показывает, что croissance происходит в dans экономике. le domaine de la Вот здесь production декомпозиция факторов industrielle. по Ensuite, parlons индексу des prix. потребительских цен Si nous и parlons индексу de цен l'indice производителей. des prix à la production, Значит, nous pouvons aussi что мы voir видим? Во-первых, l'indice des между prix двумя à этими la показателями опять consommation, bien sûr. сформировался Donc, очень bien серьезный sûr, разрыв, больше, чем entre в два ces раза. deux indices, il y На a самом un grand деле écart, разрыв donc plus между de 2 fois. параметрами En fait, l'écart потребительских entre цен les и цен paramètres des производителей, prix он, в à la общем, нам consommation et des свидетельствует о prix том, des что, producteurs значит, в общем-то, так nous сказать, montre инфляция, que если мы смотрим не только на l'inflation, потребительские товары, а на si nous parlons все, non pas так seulement сказать, les produits группу товаров, de она, в consommation, общем, mais tout находится на le достаточно groupe высоких des уровнях. produits, И это donc формирует les вполне niveaux sont assez понятное élevés. ограничение Et при cela génère des реализации limitations assez каких-то claires решений в quand on области экономической политики, prend прежде des всего décisions dans le денежно-кредитной domaine политики. de la politique Второй момент. économique et Если мы la посмотрим politique на monétaire. динамику цен Deuxième производителей, point, si nous regardons la то dynamique цен des потребительских prix цен, des то у нас есть три producteurs лидера. par Это rapport продовольствие, au prix транспорт и à la услуги consommation, nous жилпланирования. avons des leaders comme Собственно, вот эта вот l'alimentaire, les transports лидирующая et les роль services этих трех видов communaux. товаров и услуг Le rôle создает leader de ces очевидное trois давление types на доходы de населения. services
Почему? Потому pèse что мы sur les говорим все revenus время, что des ключевой citoyens. проблемой Pourquoi? Parce российского que nous потребления disons является toujours преобладание в que нем le problème clé примитивных de товаров и la услуг, то есть consommation en Russie, продовольствия, c'est услуг общественного le транспорта rôle и услуг clé de ЖКХ. ces trois secteurs. Donc, Соответственно, c'est опережающий l'alimentaire, рост les цен transports на et les эти services виды communaux. продукции Si приводит к les тому, prix что sur вот эта ces неэффективная types структура de потребления населения даже services в условиях роста augmentent le доходов, plus, donc она même avec консервируется, une croissance des сохраняется и revenus, негативно влияет уже cette на charge persiste et параметры cela impacte предложения. négativement Ну, а если l'offre. посмотреть на цены Et производителей, si то здесь мы nous увидим, что у regardons нас les prix лидируют des producteurs, nous услуги allons voir или que то есть товары ce sont les промежуточного потребления. produits Это de опять же означает, что consommation опережающий рост intermédiaire qui издержек occupent у des нас positions leaders. на сырье и материалы. Donc, А это cela nous негативно montre encore влияет une fois на que le plus de доходность coûts тех sont компаний, dépensés которые sur занимаются les производством matières конечной продукции. premières То есть здесь в et ценовой cela impacte динамике мы тоже négativement видим aussi определенные и вполне les понятные capacités проблемы. des citoyens. Donc, dans cette dynamique, nous voyons quand même des Поговорив problèmes assez о clairs. инфляции, о потребительских ценах, мы должны Nous сказать avons и parlé de о том, что l'inflation, des происходит с prix à занятостью la и доходами consommation, et населения. nous devons Значит, aussi parler de ну, прежде l'emploi et всего, des revenus de реальные заработные la платы, population. они вот здесь Premièrement, выделяются в les той salaires таблице, которую мы réels, видим слева. Они растут vous les voyez очень à gauche. серьезно. Les То salaires есть в номинальном réels выражении на augmentent de façon 18%, assez в реальном importante, выражении на 11%. 18% Вот этот рост en заработных плат, caractère nominal, 11% который en многие caractère считают réel. проблемным, Et на самом деле означает не cette что иное, как croissance то, des что salaires российский рынок труда qui постепенно превратился représente un из problème рынка pour certains работодателя experts, в mais on рынок peut dire que le marché работника. russe И s'est с одной transformé du стороны, marché этот рост заработных de плат, l'employeur он связан au с тем, marché что des возник employés. вполне Et понятный l'augmentation des спрос salaires на est liée au fait занятых, qu'il y a прежде всего в une обрабатывающем demande pour производстве. les На employés, самом деле в течение десятков surtout лет, dans ну там двух десятков как l'industrie минимум, многие manufacturière. специалисты Depuis много говорили о том, 20 что ans, в российской il y a eu экономике beaucoup d'experts qui необходимо disaient повысить que роль реального l'économie сектора, russe doit augmenter нужен le rôle du структурный secteur сдвиг réel, que в сторону nous avons промышленности. besoin Все это euh, произошло за один voilà, год. d'un saut, d'un bond vers И теперь мы ces имеем secteurs. ситуацию, Tout при cela s'est которой passé en un an. практически весь рост Et nous avons занятости, maintenant la situation où presque который toute произошел в российской l'augmentation de промышленности, l'emploi, он du сконцентрирован taux в очень d'emploi ограниченном qu'on количестве voit dans секторов. l'économie Вот если мы russe est посмотрим на concentré sur un статистику nombre très крупных и limité средних de secteurs. предприятий, Si это nous regardons les statistiques правая сторона этого графика, то мы увидим, de grandes что entreprises et в des entreprises производстве moyennes, готовых металлических vous le изделий, то есть том voyez виде à деятельности, droite, который лидирует в динамике nous allons промышленного voir que la производства и production где des produits métaux сосредоточены finis, предприятия qui occupe la оборонно-промышленного place комплекса, leader et спрос qui на занятых вырос euh, практически за 23 год comprend на aussi 20, les на entreprises dans le 60%. secteur militaire Если мы et de посмотрим на défense, производство компьютерного, a электронного и eu оптического une оборудования, то это grande 21 тысяча. croissance. Ну и так Si далее. nous regardons На la самом деле production des ordinateurs, des produits общая électroniques, занятость etc., при la этом croissance выросла, не était de сказать, что 21 очень сильно, 000. на Mais 2,3% всего. А в первом le квартале taux d'emploi 2024 года менее général чем на a 1%. augmenté seulement de 2,3%. Какой из этого мы делаем вывод? Dans le На premier самом деле trimestre понятно, что 2024, la происходит. croissance était seulement de Когда резко увеличивается 0,9%. спрос Quelle на est la продукцию, в том conclusion? числе Quand il y как на a оборонную, так и une на demande необоронную, а на qui ту, которая a замещала augmenté, une импорт на demande внутреннем pour les рынке, produits, par exemple, de défense, то ou bien des предприятия produits начали привлекать de новых работников. Сначала substitution они des повышали importations, интенсивность производства, les а потом они entreprises повышали сменность. ont Повышение d'abord сменности производства, то есть введение augmenté второй, l'intensité de la третьей смены на production. предприятиях Ensuite, требовало новых ils ont работников. augmenté le nombre Привлекали они этих работников более высоким уровнем d'employés оплаты parce труда. qu'ils voulaient Откуда эти работники ajouter le nombre de попали quarts вот в эти предприятия? sur leur Прежде всего, entreprise. это Quels движение со sont ces стороны nouveaux сектора employés? услуг. Euh, Самым, на мой D'une взгляд, part, c'est le пострадавшим transfert des secteurs, du является secteur des services. такой вид Je деятельности, pense как que жилищно-коммунальное хозяйство. les Ну, то services есть, если мы communaux, ce представим себе secteur ситуацию в des каком-то services городе, communaux, c'est le ну, secteur qui допустим, a souffert le Свердловск, plus de да, cela. небольшой Prenons крупный l'exemple оборонно-промышленный, d'une так ville, сказать, la ville сегмент de оборонно-промышленного Sverdlovsk, комплекса, par exemple. Il y a то, значит, là-bas un люди, которые segment du работают вот secteur в militaire сфере et de услуг, défense, mais в les том gens числе qui travaillent dans le жилищно-коммунальных, secteur des там, services, y на compris уровне les там, services 40-50 tысяч рублей, им предлагают communaux, зарплату leur salaire 150, est de 40 140, ou 120 50 000 тысяч roubles рублей. То et есть on leur propose un salaire de два 120 à три раза больше, чем они сейчас 150 получают. И, конечно, эти 000 люди с roubles, donc удовольствием меняют qui est deux свое fois ou même trois fois место plus работы. élevé que Но leur это salaire опять же précédent. Bien приводит к sûr, ils vont определенному changer изменению d'emploi, mais негативному на cela рынке труда, потому что
génère пытаясь des changements компенсировать négatifs sur le этот, marché du этот travail parce qu'en процесс, essayant de те же самые compenser компании ce жилищно-коммунального processus, хозяйства, она начинает les поднимать и у себя entreprises зарплаты, des services communaux перекладывая commencent à издержки augmenter les на, salaires chez eux aussi. соответственно, Mais всех les нас, да, coûts, тех, кто bien потребляет sûr, эти sont услуги. distribués И это, в общем, приводит к parmi nous некоторому tous, les consommateurs разгону de ces зарплатных services ожиданий. communaux. Et donc, voilà, Но ядро on проблемы на самом gonfle, деле on здесь peut нет. dire, on И мы chauffe сейчас уже les видим attentes признаки par rapport au того, что salaire. ситуация Nous voyons нормализуется. aussi les Где signes du эти fait que la признаки? А situation вот se смотрите, вот normalise. это вот Où то, что я sont сказал, ces меньше одного signes? процента рост Je занятости в vous ai первом dit квартале que 2024 года, le во premier втором будет trimestre еще меньше, скорее 2024 nous всего. montre Как это moins d'un происходит? pour Ну, cent потому de что все croissance dans мощности, le domaine de которые l'emploi. могут быть Dans уже le загружены, deuxième ну, во всяком trimestre, случае, ce sera сменные, encore moins, они уже peut-être, загружены. parce que И, toutes les собственно, puissances дальнейший рост qui занятости, devaient он être возможен только при условиях euh, существенного увеличения couvertes объема sont фондов, déjà то есть couvertes. предприятий, Et создания ensuite, on новых pourra parler предприятий, seulement модернизация старых и так далее. des fonds de Это не очень быстрый capitaux, de la процесс, création поэтому, на mой de взгляд, nouvelles пик entreprises, вот этого de спроса на рабочую силу la мы уже прошли. restauration Кроме того, d'anciennes entreprises. важно Et понимать ça, то, ce sont des что processus qui спрос sont у нас не assez lents. просто на Il рабочую faut силу, comprendre aussi que c'est une а demande на non pas рабочую силу с tout определенным уровнем simplement квалификации. pour la main-d'œuvre, Есть, mais pour конечно, la есть проблемы, main-d'œuvre другой qui разговор, что est эти qualifiée. проблемы Il решаются, y a des по-видимому, problèmes, не bien sûr, экономическими, не et только on dit экономическими que ces мерами, problèmes но sont и résolus это non pas seulement проблемы в avec des области mesures системы économiques, образования, ce ну и sont так des далее. problèmes dans le domaine Значит, de la ну, в formation, подтверждение de моих слов l'éducation, можно etc. посмотреть и вот на этот Mais график, когда мы на самом деле видим, vous что за pouvez последние regarder 5 лет, aussi ce tableau. даже с учетом Nous того, что voyons происходило в que прошлом ces cinq году dernières années, и в même этом en году, prenant en compte в ce qui общем, s'est никаких passé l'année драматических dernière, cette année, изменений на рынке труда нет. il n'y a pas eu de Фактически вот changement тот рост, dramatique sur le marché du который мы travail. видели там La на croissance 100 que nous тысяч avons человек vue, вот в la croissance de 100 предприятиях 000 personnes машиностроительных производств, en ce он qui компенсирован concerne les снижением занятости entreprises в таких видах деятельности, как de полиграфическое production производство, des machines, там, a тех же самых été машиностроительных производствах, compensée где идет par и une переключение chute dans граждан, d'autres это, значит, secteurs. Donc, il y a металлургия, des secteurs текстильное où производство и так далее. les То citoyens есть, на passent самом деле, d'un secteur à фактически, l'autre. мы сейчас со стороны труда Donc, en ограничения ce qui concerne в экономике l'emploi не такие серьезные. et le travail, les Фактически limitations dans при той l'économie russe численности ne трудовых sont pas ресурсов, si которые мы имеем, importantes. мы вполне Le можем nombre иметь d'employés темпы роста et des выше тех, ressources которые фактически humaines que экономика nous показывает. avons То есть потенциал sont роста, suffisants. Nous если мы avons ограничим encore un трудовыми potentiel ресурсами, de составляет где-то четыре с croissance, половиной процента, potentiel de croissance de 4-5%. 4 А à если мы посмотрим 5%. на те ограничения, которые Si возникают в nous связи с regardons les limitations qui капиталом, да, то sont есть générées взносными par le мощностями, capital значит, et par технологическими d'autres возможностями, то там у capacités, нас par les ограничения capacités гораздо technologiques, более là, серьезные. nous Там мы avons des limitations не beaucoup видим plus importantes. возможности роста выше Nous ne voyons 3-4%. pas de possibilité de Поэтому еще раз, croissance когда мы возвращаемся supérieure к à вопросу 3 à труда 4%. и Donc nous дефицита трудовых revenons ресурсов, то encore une это вопрос fois не столько à cette question количественный, du déficit сколько качественный. des ressources de Теперь main-d'œuvre. мы Nous pouvons на dire нашем que семинаре не можем не поговорить c'est plutôt la и о question de la параметрах qualité et денежной non кредитной pas de политики. la quantité. Maintenant, nous pouvons parler Вот des paramètres первое, о de чем я la хотел бы politique поговорить, это monétaire. проблема Et la première chose курса dont рубля. je Ну, на voudrais прошлых parler, наших семинарах мы уже говорили о том, что здесь происходит. c'est le Но cours du rouble. Et durant les если premiers мы, séminaires, nous значит, avons déjà parlé de cela, mais попробуем представить эту si проблему nous essayons как-то d'imaginer графически, ce вот в данном problème случае мы такой вот sur un график tableau, сделали, voilà, nous avons fait то ce тут, tableau в que vous общем, voyez maintenant. происходящее довольно наглядно показано. Вот Je pense оранжевые que c'est assez évident. сегменты этого графика, которые Les в éléments начале, то есть orange que vous voyez в à gauche, девятнадцатом donc двадцатом c'était году, en они 2019, очень 2020, большие. ces segments sont très Это grands. поступление в Ce нашу sont, экономику резервных ces- валют. ce sont Евро, les доллара, afflux des monnaies réserves dans фунта, notre японской économie. иены. Euro, Видно, dollar, что большую часть yéna, оборота livre. в период до Et февраля 22 vous года voyez обеспечивали за que счет этих валют. jusqu'au février Потом 2022, une grande серьезно partie начал расти de chiffre d'affaires рубль в était расчетах. garantie par ces Затем, afflux monétaires. соответственно, Ensuite, le валюты rouble нужных a стран. То augmenté, есть юань, лира a турецкая, augmenté sa part, et рупия, ну и так ensuite далее. les monnaies des pays dits Соответственно, в чем amicaux, здесь Turquie, плюс, а в чем etc. минус? Ну, плюс Quels sont les состоит в том, avantages что et les мы désavantages? продолжаем Les avantages, сохранять c'est que nous положительное сальдо во внешней торговле, continuons à если мы conserver берем как une бы все solde валюты. positive dans le Но commerce минус состоит externe. в том, Mais le что отдельные désavantage, промежутки c'est времени que
у нас формируется такая Durant история, когда, certaines к périodes, сожалению, nous avons vu la между chose потоком suivante. входящих резервных валют Entre и российской l'afflux des потребностью в monnaies закупках réserves импорта et la за demande резервные валюты de l'économie russe, наступает дисбаланс. То есть donc entre вот cela, il y a eu un август-сентябрь déséquilibre. Vous voyez, прошлого le года, mois d'août et le mois 23-го, de это как septembre раз de были 2023, точки, когда c'était les points наш où баланс в торговле notre резервными solde валютами, он dans был le отрицательным. commerce И это, des как мы monnaies видим на de графике, réserve привело к était négatif. существенному Vous ослаблению курса voyez рубля que cela a осенью amené à un 23 года. affaiblissement du cours du Соответственно, rouble вот эта en вот automne 2023. несбалансированность Affaiblissement assez или important. Donc, подверженность ce всевозможным déséquilibre рискам ou bien нашей cette внешней торговли резервными euh, валютами, fragilité par которая rapport au risque в некотором du смысле живет commerce своей des жизнью monnaies de réserve, в voilà, сравнении ce с secteur торговлей vit sa vie, on за peut dire, валюты дружественных en стран и тому подобное. comparaison Вот avec здесь у нас le возникает commerce des определенная monnaies des проблема. pays dits Проблема amicaux. нашего Là, nous voyons un платежного problème, баланса le problème de и, notre собственно, solde слабость нашей национальной commercial валюты. et la Проблема faiblesse также de состоит в notre том, monnaie nationale. Le что problème, c'est aussi никаких que внятных il n'y a мер pas денежно-кредитной de политики, которые mesures позволяли бы эту clés историю de стабилизировать, la politique по распоряжению monétaire qui правительства и aurait pu Центрального банка, ну, в stabiliser общем, надо cette признать, нет. situation. Il n'y a pas de Единственные сильные décret de la Banque средства, которые уже centrale pour использованы, которые, l'instant. как мы Le seul видим, moyen помогают fort qui a поддерживать été себя, utilisé déjà et это qui nous обязательная aide продажа валютной à выручки, soutenir части cette валютной выручки situation, c'est импортных la фирм. vente И d'une partie des вторая revenus en monnaie мера, étrangère. которая в Et меньшей encore степени, une безусловно, mesure влияет, но qui влияет все-таки, a une это ключевая influence ставка. Сейчас mineure, мы про mais это quand même, еще c'est вспомним. le taux clé. Voilà, nous allons en parler encore. Значит, если мы теперь Donc, перейдем непосредственно к ключевой ставке, si maintenant on prend то я вынужден le taux констатировать, clé, что, в принципе, по-моему, я уже ici, делал на je прошлом dois dire, семинаре, bon, можно je сказать, pense что que мы j'ai имеем déjà самый dit ça длительный pendant период le séminaire нахождения в précédent, условиях nous sommes en train de самых voir жестких la plus ограничений longue страны денежно-кредитной période политики. de То, fonctionnement что du мы сейчас pays имеем по et ключевой de ставке, la politique monétaire такого мы не dans les имели, ну, как conditions les plus минимум в sévères. период On n'a pas vu 2016 года cela, точно, то есть в период существования je 2015 года. pense, depuis А l'année в чем состоит 2014-2016. вот этот вот, как я говорю, цукцванг, в Quelle котором est находится en fait сейчас l'essence de Центральный банк? ce Zugzwang, comme je le Если мы предположим, décris, что в de la Banque краткосрочной centrale перспективе aujourd'hui? ставка резко снижается, Si on то с pense, высокой si on вероятностью imagine все que те le негативные taux тенденции, которые мы clé имеем и в области se инфляции, baisse и в significativement, области dans ce cas, несбалансированности tous торговли, les effets в том числе négatifs внешней, dans le они cadre de начнут нарастать. И все это l'inflation et la приведет к balance избыточному давлению на de курс рубля. commerce А как euh, мы только что с vont вами выяснили, augmenter et cela va инструментов, которые позволяют нам influencer le taux de change de поддерживать rouble. курс в распоряжении Et денежной comme политики нет. nous l'avons déjà dit, Поэтому il n'y a pas beaucoup de получается mesures так, que что ни со le стороны gouvernement peut инфляции, utiliser pour gérer ни cette со стороны situation. состояния Donc, платежного баланса, pas ни со стороны валютного курса, значит, du côté de резко снизить l'inflation, ключевую ставку ni мы du сейчас, côté наверное, не можем. d'autres Хотя можно facteurs. обсудить варианты, но еще раз, слишком много Considérant аргументов в tout пользу того, cela, on что ne это peut будет pas дополнительным дисбалансом. baisser le taux Но clé. сохранять такую ключевую ставку Mais en même temps, еще более странная история, il потому est что, как я уже encore сказал, мы plus имеем самый étrange de длительный период garder сохранения et maintenir высокой ключевой ce ставки taux ну, d'intérêt в parce среднесрочной que перспективе, cela dure ретроспективе, да, в среднесрочной pendant ретроспективе. déjà assez longtemps, Вот, si on поэтому le compare avec это les périodes определенная précédentes. проблема, с которой Donc, столкнулась российская c'est экономика и vraiment российская экономическая un политика. problème И pour что-то здесь la нужно Russie et pour предпринимать. la politique économique Хотя, de конечно, Russie et il есть faut подозрение, faire что quelque chose вот dans это cette вот situation. трансмиссионный механизм, то есть Mais en влияние même повышения temps, ключевой ставки on pense que на peut-être инфляцию и экономическое ce mécanisme поведение de бизнеса и transmission населения, он начинает работать. Мы видим признаки finalement того, commence à что fonctionner parce qu'on параметры voit потребительского спроса и les инвестиционного indicateurs спроса, que они замедляются. la demande consommateur Поэтому, возможно, во второй половине se текущего года ralentissent, ces создадутся такие paramètres условия, когда ставка могла бы быть ralentissent снижена. peu à peu. Что же Donc делать, peut-être пока она не снижена? Ну, тут dans понятная история.
l'année suivante, on pourrait baisser le taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'on va faire entre-temps? Entre-temps, on peut utiliser les d'autres mécanismes économiques et utiliser les instruments comme Внешэкономбанк, Россельхозбанк, Росгосбанк et les autres institutions. Et bien évidemment, il faut trouver les mesures pour financer ces instruments, pour approvisionner l'argent sous les taux d'intérêt différents que le marché. Donc ici, on voit le graphique pour le secteur industriel, mais on peut créer le même graphique pour les autres secteurs aussi. On voit que, en fait, la profitabilité est plus basse que le taux d'intérêt, mais en même temps, les crédits ont le taux d'intérêt, dans beaucoup de cas, sont plus bas que les taux d'intérêt. Et en fait, le problème, c'est pas les grandes corporations, mais en fait, c'est ce noyau qui est au milieu, qui doivent rester opérables entre-temps. Donc, nous nous trouvons dans une période quand où le rôle d'instrument quasi bancaire est limité, mais cette période va durer encore peut-être 2 ou 3 ans et on doit penser comment est-ce qu'on peut assurer la fonctionnalité des mécanismes de financement pour maintenir l'investissement. On comprend que dans cette situation, on a aussi la demande pour le changement de la fonction sociale de l'État. Les changements du système d'imposition que je vais détailler, ils sont liés à ce comment le gouvernement essaye de maintenir ces mesures quasi budgétaires et comment le gouvernement essaye de gérer la situation sociale. Et par exemple, est lié à ce que l'État essaye de faire par rapport à l'impôt sur le revenu. Donc, quel est le problème ici? Le problème est que les mesures de support qu'on essaie d'assurer pour la population est moins ou plus égale à l'impôt sur les revenus des ménages. Et très souvent, c'était le support le support réel et en fait, en même temps, ce soutien est plus bas par rapport aux économies européennes. Donc, il faut changer cette répartition des revenus secondaires. Et on a vu ces niveaux, les niveaux d'aujourd'hui pendant les années 2018-19 et pendant la pandémie. L'État a toutes les ressources et les instruments pour le faire encore une fois. Et si on voit le niveau d'imposition des sociétés russes, et si on compare ce niveau aux autres pays, on va voir en fait que l'écart entre les recettes cumulatives publiques, si on prend ensemble le budget consolidé,
et la fondation sociale, en fait, ce montant va être plus bas par rapport aux autres pays. Donc, c'est pourquoi on change le système d'imposition. On a beaucoup d'initiatives. Et ici, je voudrais vous montrer deux initiatives qui sont digitalisées. Donc, avant, on avait le système d'impôt sur le revenu des personnes physiques de 2 tiers. Donc, ceux qui, avec les recettes de moins de 5 millions, avaient moins de 15%, et puis il y avait un autre tiers. Maintenant, ce système devient plus compliqué. Donc, on va avoir plusieurs niveaux, 6 niveaux, qui sont distribués par rapport au montant de recettes. 60 millions de personnes payent l'impôt sur le revenu et 59 millions d'eux, en fait, ne vont pas payer plus que 13% comme avant. Donc ici, on parle de à peu près 3 millions de personnes qui vont payer ces taux élevés d'impôt sur le revenu. Mais si on calcule combien ils vont payer, tout cela ne va pas augmenter au grand montant. Et si notre PIB atteint 200 trillions de roubles quand le système devient opérationnel, on va récolter comme cela peut-être une dizaine de PIB de PIB de la Russie annuel. Et en fait, la question est, est-ce que c'est vaut le coup? Est-ce que c'est vaut de travailler sur ces changements si on reçoit pas beaucoup d'argent comme le résultat? Le gouvernement dit que, en fait, il y a une demande de la part de la société pour les changements qui vont faire la situation plus juste socialement. Mais en même temps, si on pense aux paramètres d'inflation qu'on va voir dans l'année 2025, 2026, 2027 et jusqu'au 2030, peut-être on pourrait recevoir plus que 234 milliards qu'on a calculé parce que peut-être grâce à l'inflation, on va voir plus de personnes avec les salaires nominaux plus élevés et donc ils vont payer plus d'impôts. Donc, il est très probable que peut-être cette situation va changer avec le temps. Il y a deux problèmes qui ne sont pas encore résolus. Premièrement, c'est la question de ces montants qui divisent ces différents niveaux. L'Union européenne a vu l'inflation assez élevée et ce changement des salaires qui passaient d'une catégorie à l'autre était assez important. Donc, certains pays ont gardé leur distribution de ces différents niveaux d'imposition. L'autre ont changé les montants proportionnellement.
Il y a différentes versions de comment cela va se passer en Russie. Peut-être le budget va recevoir des recettes additionnelles. On a vu des situations différentes dans le passé. Par exemple, dans le passé, on voyait que les recettes additionnelles étaient dépensées pour soutenir les programmes du ministère de Santé. Sinon, une autre possibilité, c'est d'avoir le cashback d'impôts. Donc, dans ce cas, les personnes physiques vont recevoir les remboursements de l'impôt sur les revenus des personnes physiques qu'ils payent. Donc, dans ce cas, les personnes réellement ne payent pas autant d'impôts, mais en même temps, le budget ne perd pas les recettes. Et dans ce cas, les régions où il y a beaucoup de gens avec le revenu bas, ils vont bénéficier de cette situation. Et en fait, il y a un autre impôt, l'impôt sur les profits, mais là, il est difficile de voir comment l'économie va dépenser ces montants collectés par ces impôts. On ne comprend pas comment on va dépenser cet argent. Il faut peut-être dire que oui, on va utiliser ce montant pour investir plus. Il est très probable que cela va être le cas. Et donc, ici, vous voyez le tableau avec 4 scénarios. Le premier scénario, c'est le scénario de base avec la croissance économique de 4% par an. Et donc, pendant la période qu'on voit, on va voir la croissance de 20%. Dans scénario 2, on voit l'impôt de 25% et après, il y aura la déduction de 11%. Scénario numéro 3, ici, encore une fois, l'impôt est au niveau de 25%. Pardon, dans le scénario 2, la déduction est 0. Il n'y a pas de déduction. C'est une erreur. Donc, scénario numéro 3, c'est l'impôt au niveau de 25% et la déduction de 11%. Et scénario numéro 4, c'est le niveau de déduction de 2%. Donc maintenant, voyons les principaux indicateurs économiques. On voit comment cela va influencer la croissance du PIB. En fait, ici, on voit l'influence d'investissement sur les multiplicateurs. Et on voit que le secteur privé va influencer l'investissement significativement et bien évidemment que les recettes d'État vont augmenter ou changer
selon les différents scénarios. Donc, on peut voir et gérer comment on veut voir la distribution de ces ressources. Si on voit le scénario 3 avec la déduction de 11%, et ici, on voit que le PIB va rester à peu près le même. L'investissement aussi ne change pas beaucoup, mais les recettes budgétaires vont être plus bas. Donc, ici, on voit que le problème ne va pas être résolu, mais en même temps, tous les indicateurs vont être plus bas. Et finalement, dans le dernier colonne de ce tableau, on voit que ici, le PIB, le niveau d'investissement est un peu plus élevé que dans le scénario 2, et la croissance de PIB est satisfaisant, on peut dire, et suffisant. Donc, en fait, le rôle de ce nouveau impôt sur le revenu est une possibilité d'avoir ces déductions, et c'est ce système et ce problème qui doit être résolu par le gouvernement. Donc, maintenant, on discute notamment les paramètres de ces déductions et de comment on va structurer cet instrument. On a déjà passé l'étape quand on disait qu'il faut n'avoir pas de déduction du tout. Donc, maintenant, on discute les situations quand on va avoir les déductions, peut-être pour certaines machines et certains équipements, ou peut-être par certains types de l'activité économique. La dernière proposition était que peut-être on va assurer cette déduction pour les types d'activités économiques qui utilisent les nouvelles technologies, les technologies complexes. Le business n'est pas très d'accord avec cela parce que, en fait, cette déduction vise à résoudre le problème de répartition de ces ressources. Si on prend deux instruments, l'impôt sur le revenu et la déduction, ici on peut balancer les deux pour trouver le bon système pour la répartition des ressources. Je pense que généralement c'est tout de ma part par rapport à la situation actuelle de l'économie russe, et maintenant je peux prendre vos questions. Merci beaucoup. Nous aurons maintenant une série de questions courtes et ensuite une petite discussion. Voilà, Monsieur Sapir, nous allons vous donner la parole après les questions. Oui, je n'ai pas une question, j'ai une précision. Est-ce que 3 millions de roubles par mois sont payés à 6 000 personnes?
seulement en от Russie. 400 Et тысяч до, il y a до eu aussi un chiffre список de ректоров, 400 000. которые Il y a eu получают в aussi месяц там une liste de 400, 500, recteurs, de directeurs des 600 тысяч, universités а их qui, много dont, ректоров. dont, Да le сколько их salaire много? est Десятки de тысяч? 400 Нет, ну просто jusqu'à я за... 500 Не, ну, 000 roubles Там par список mois. небольшой. Mais la ну liste n'est pas да. très longue, non? Нет, Нет, просто... ну Bon, смотрите, вот еще раз, у non, нас, вот regardez я encore про une это не fois. сказал, но давайте, Je значит, у n'en ai pas нас parlé, mais самое большое количество тех, кто voilà, попадает, le это plus grand люди, которые nombre получают de заработную плату ceux от qu'on 200 до voit 400 ici, тысяч рублей в ce месяц. sont les personnes Таких у нас avec un примерно 2 salaire de миллиона человек. 200 jusqu'à 400 000 200-400 roubles. тысяч. 2 millions de Да, в personnes avec un месяц, salaire de мои там, да. 200 jusqu'à Если мы 400 до 000 миллиона в roubles. месяц, до миллиона в Si месяц, то это nous еще примерно parlons там d'un salaire 400 jusqu'à тысяч. 1 million А если уже от par миллиона до mois, 2000, то это всего c'est 37 encore тысяч человек 400 на 000. всю страну. Si Я, nous я, parlons d'un я на самом salaire de plus d'un деле помню, million когда мы делали par там mois, эту c'est Светлову juste программу, 37 да, 000 то personnes там pour tout le зарплата pays, pour свыше, le это pays было, entier. простите, в 2017 году, En зарплата свыше 2017, 1 миллиона рублей в un месяц salaire de plus d'un в million par России mois en 10 тысяч Russie, человек было, да-да. il y avait 10 000 personnes. Вот, это все. Voilà. Да, и Панфилов нам, Вячеслав Степанович, примерно такие Да, цифры но давал. имейте в виду, Monsieur что вот это Panfilov у меня nous a donné была presque дискуссия les mêmes с chiffres. Маратом Ильичем Oui, vous Узяковым по этому savez, поводу. Значит, он j'ai что eu une сказал? discussion avec mon collègue par Что rapport à cela, я et думаю, что il там a будет dit существенно больше, чем que 234 тысячи там налогов, да, il допустим. pensait qu'il y Что все aurait beaucoup очень, plus que очень просто. Вот смотрите, 234 у нас 000 d'impôts. в Mais tout est simple. первом дециле, Regardez, en ну, ce то есть qui в concerne десятом, самом богатом le дециле, 10e значит, совокупный доход décile, оценивается в le 80 триллионов revenu рублей. 80. total, А из c'est них 80 000 milliards de в roubles. виде заработной платы, Et le ну, это salaire dans tout 3-5 cela, триллионов. c'est Да. 3 Мы же про jusqu'à НДФЛ говорим. 5 000 milliards. Parce que nous parlons Спасибо. d'impôt sur le Спасибо. revenu des personnes physiques, quand même. Так, Антон Merci. Кириллович, Антон, Anton, пожалуйста, ваш Anton вопрос. Kirillovich, votre question? Спасибо. Merci. Вопрос следующий. La question est la suivante. Когда Саша говорил про труд Quand Alexandre и parlait du travail незанятость, et de l'emploi, пришел на ум такой вопрос. Вот у нас в учебниках voilà, пишут, что j'ai eu есть la question 3 suivante. Dans инвестиционных les лага, manuels, там 3 on, года, on краткосрочные, écrit qu'il y a среднесрочные и 3 долгосрочные. codes, voilà, 3 У plans нас есть à court шок, terme, который à moyen явно terme et à long позитивно terme. инвестиционный Nous на avons un 22 choc года. qui était Стало un choc понятно, positif что dans нужно le domaine вкладывать, что des ничего не investissements будет, de 2022 на parce qu'on импорт a будут compris qu'il ограничения, faut можем делать investir, qu'il y себя. aura des limitations sur les А, importations, etc., qu'on doit Соответственно, produire от chez nous. 22 отсчитывая 3 года, Et мы получаем середину 25. 3 ans après, Вопрос, увидим ли мы 2022, в c'est 2025 2025. году La question est la сход с suivante. этой Est-ce qu'en ступеньки, 2025, если nous мы allons сейчас вот voir, притормаживаемся по труду, si on сход со ralentit ступеньки в maintenant некий dans le domaine du прыжок travail, дальше est-ce qu'en по 2025, занятым on verra и un по bond производству? en ce Увидим qui ли мы concerne les какой-то employés et la среднесрочный productivité? лаг реализуемый Est-ce через qu'on va 5-7 лет? voir une sorte de И résultat de повлияет ли это moyen как бы terme расчеты dans 5 приведенные? ans? Et est-ce Спасибо. que cela va influencer les calculs? Ну, да, я про это же тоже что-то Oui, такое говорил. on peut Значит, parler э, par rapport à ça aussi. то импортозамещение или Les та реакция substitutions aux экономики, importations которую мы ou la имеем réaction на de l'économie que ситуацию nous avons 22 eue года, она au скорее cours de была 2022 похожа на то, что était происходило, similaire à ce qui se ну вот как мне passait покажется странно, в 98 году. en 2098, même А si cela peut главное paraître импортозамещение, bizarre. которое происходило у Les нас в substitutions des 22-23 importations году, principales que nous это avons vues экономика en простых вещей. 2022, c'était l'économie То des есть это choses очень simples. простые вещи, Donc, ce которые sont мы des choses почему-то très раньше simples по тем или иным que, pour une причинам raison не ou une производили. autre, avant, А nous ne мощности для их produisions производства pas. у нас Mais были. nous avions les Это puissances всевозможные pour les там, produire. Je комплектующие, parle запчасти, не des знаю, там pièces мебель, de упаковка. В substitution, общем, все des то, что сейчас pièces уже pour les кажется нормальным, travaux, а еще там enfin, pour 2-3 года назад réparer la этого у voiture, нас не было. etc., les meubles. Вот, Même il y a поэтому 2 ans, nous ne le produisions pas. главное, на мой взгляд, Je оно pense que как бы в этом. les choses А вот les инвестиции plus importantes, в c'est ça. En производство, ce qui concerne les они уже пошли после того, investissements dans как la мы этот production, ресурс et начали ils ont задействовать, commencé предприниматели, я имею в виду, après
le И moment это où nous avons значит, что déjà вот этот utilisé инвест-лаг, про cet который вы сейчас outil. Et donc, говорите, ce lag он d'investissement опирается на dont nous их parlons понимание maintenant, cela тех s'appuie ниш, sur которые в leur экономике compréhension освободились, des niches qui se а sont вот это libérées dans понимание, l'économie. оно Et возникло cette не сейчас, не через compréhension секунду, да, a été créée non pas а maintenant, оно, на non мой pas взгляд, возникло tout как de раз suite, вот где-то в mais 23-м je году. pense la Поэтому эти 3 года compréhension надо считать вот s'est скорее где-то с середины, а может быть formulée со en второй половины 2023. 23-го года. Donc, il faut То есть calculer если à мы средний partir инвест-лаг берем de 3 года, как du milieu определено de был период старт, 2023. Si nous prenons то, ce значит, lag de рассчитывать 2 нужно ans где-то на ou 3 26-й, ans, donc il 27-й faut год. compter Но это так, jusqu'à как бы 26, в общем совсем, если мы 2026 ou обсуждаем. 2027. А если в Si on parle частности, en termes то, généraux, si on конечно, есть parle виды des деятельности, где инвестиции nuances, гораздо bien быстрее sûr, il y a преобразовываются des в производство, activités, чем, des значит, в среднем по secteurs où les экономике, да. Но у нас investissements есть яркий vont dans пример, la это production beaucoup plus rapidement. Il y a пищевка, да, un exemple какие-то такие вот другие de виды деятельности. l'alimentaire Там это будет быстрее. Другой ou разговор, d'autres что трудоемких secteurs, производств, насколько mais я могу en судить, fait, у нас в d'après ce que je экономике сейчас sache, там dans notre формировать никто не économie, собирается. То есть это или современное personne автоматизированное ne veut производство, либо это производство, где créer des относительно entreprises невысокая удельная потребность avec трудовых beaucoup de ресурсов. То demandes есть и поэтому, en opять же, вот этот вот тезис про ressources то, что главная проблема у нас de все-таки с travail. Donc, c'est un квалификацией problème quand численности même lié производителей. à la qualification et à la quantité. Спасибо. Коллеги, Merci, еще chers какие-то, collègues. просто пока Y не a-t-il вижу, d'autres questions? Je ne vois pas вопросов pour в зале не l'instant вижу. de На экране questions dans тоже la не salle вижу. et sur l'écran, Тогда je ne vois разрешите pas non plus А de предоставить. questions. можно вопросик Et est-ce короткий? que je peux Два poser коротких. une question, deux petites questions? Минск, Беларусь, здравствуйте, Добрый коллеги. день, Je да, suis de пожалуйста, Minsk, du пожалуйста. Biélorusse. Да, просто Oui, у вас oui, 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 немножко s'il так vous plaît, не parce que подсвечивается. Ясно, on ne pouvait ясно. pas voir trop Ну, во-первых, clairement la всех main que приветствую vous из avez levée. Беларуси. Спасибо Je за dis bonjour à интересную tout le monde программу в целом. du Уже Biélorusse. посмотрел, и за Merci beaucoup интересные pour доклады уже cet сегодня agenda très прозвучавшие. intéressant et pour la conférence très Пару intéressante коротких que nous avons вопросов déjà entendue aujourd'hui. Quelques по questions très сказанному courtes Александром par Александровичем. rapport Вот à ce qu'Alexandre был Alexandrovitch a слайд, dit. где Il y a eu цены une растут прежде diapo où всего за счет on disait que les продовольственных prix товаров, augmentent à потрясающего cause роста des produits транспортных услуг, alimentaires, des тарифов на coûts pour le транспортные transport, услуги и donc les prix жилищно-коммунальные услуги. voilà, des services de Ну, transport et les как мы prix des services знаем, communaux. Comme nous le это savons, более трудоемкие, ce скажем так, виды sont деятельности. И des при той activités ситуации на рынке plus труда, и при том rосте заработных nécessitant плат, plus de которые, в main-d'œuvre, принципе, on peut dire, присутствуют в et российской avec экономике, в принципе, le contexte себестоимость, de затраты l'économie должны russe, rasти там более быстрым темпом. on peut Опять comprendre же, это que le prix de revient doit традиционно-субсидируемые augmenter виды dans ces secteurs деятельности, plus rapidement que и dans при d'autres secteurs определенной peut-être. ситуации, я не знаю просто Et ситуацию с je ne российским connais бюджетом, pas как la с региональными situation бюджетами, но avec если le budget субсидирование fédéral russe, уменьшается, то, les в budgets принципе, тоже тарифы должны régionaux, mais si повышаться les более subventions опережающе. diminuent, В les принципе, coûts, les prix vont такого augmenter aussi. рост цен обычно Et относят к так une telle называемой croissance de структурной prix инфляции. Ее, est вообще говоря, это liée не относят к d'habitude à гиперинфляции. И, в l'inflation принципе, structurelle. Donc по-хорошему on ne нужно показатель la lie инфляции pas для à неких l'inflation ориентиров en Центробанка, termes а таких stricts. вещей чаще C'est уже plutôt смотреть une именно sorte на d'orientation монетарную pour la Banque составляющую. centrale. Вот в Donc, этой on части parle Александр Александрович, может, de у вас l'élément есть какие-то monétaire. комментарии Voilà, Alexandre по поводу Alexandrovitch, peut-être характера vous pouvez инфляции и faire un ориентиров commentaire sur le Центробанка? caractère de Ну, что сказать, l'inflation. я совершенно с Qu'est-ce que je peux большинством dire? тезисов согласен. Je suis d'accord Более avec того, la мы их, plupart de значит, там vos как-то euh, проводим периодически в своих remarques, всяких vos материалах, commentaires. выступлениях и так далее. Et Значит, nous, но что тут nous нужно illustrons сказать, cela вот как dans бы une partie de подчеркнуть? nos Во-первых, rapports. вот Mais qu'est-ce эти qu'on peut три souligner? замечательных Ces вида trois товаров и types услуг, то есть des продовольствие, produits et des общественный services, транспорт и donc les ЖКХ, produits у alimentaires, нас так le себя ведут transport не public только et с les 22 services года, communaux, se а, comportent comme cela, non наверное, pas если не с seulement à partir de 20-го, 2022, mais то peut-être есть à partir de 2000-го, но, в общем, 2020 ou короче, peut-être все même à partir de последние 2000. Donc, там 2 ça десятилетия. couvre И это les deux привело к dernières этому вот décennies. парадоксу российского Et потребления, cela про который мы a так много говорим. То есть у нас amené à ситуация, cette вроде бы paradoxe доходы de растут, la растут, растут, consommation растут, мы russe, там parce que les приближаемся, revenus приближаемся. augmentent, augmentent, А augmentent, on по структуре s'approche, s'approche. потребления у нас Et en ce как qui был concerne la structure 25% продовольствия, так de сейчас и consommation, осталось, c'était да? Примерно 25% там же и produits сидим, да? alimentaires Вот ровная et история cela est про resté то, de что, même. ну, то есть один из Voilà. главных факторов, это Donc, то, что un des facteurs clés, опережающим ростом c'est идет, le fait растут que цены les на первичные prix услуги. Второй sur момент ces services состоит в primaires том, и augmentent очень важный, plus что, rapidement. конечно, мы Deuxième понимаем, facteur très что important, nous comprenons монетарная и bien нонетарная sûr que составляющая инфляции, мы без конца эти графики il y рисуем, a une разделяем, composante monétaire et показываем, non monétaire de но логики l'inflation. Nous Центрального банка и того, divisons как tout он cela, nous le принимает решения, montrons tout le temps, mais dans la logique он de la это,
banque centrale qui prend la décision, bien sûr, elle accepte cela, mais
La Просто banque se например, base я sur les показывал сейчас, paramètres что у нас généraux de очень la серьезный croissance des разрыв prix. Je между vous ai compris qu'il y уровнем a un grand индекса écart, потребительских цен и je индекса vous цен ai montré qu'il y a производителей. un grand écart entre По-хорошему, l'indice при des такой prix à la экономике, где такие разрывы, где consommation et такие des prix à la структурные, значит, production. ну, несоответствия, дисбалансы, в общем-то, нужно Ces принимать во внимание или déséquilibres там оба doivent показателя и être брать их pris en там в compte. какой-то, On peut prendre en значит, на compte les каком-то deux интервале и так далее. indices ou Но bien пока этого нет. Вот analyser мы смотрим на une инфляцию, certaine то есть на индекс intervalle, mais потребительских pour цен. l'instant, cela ne se Как passe говорил pas. Виктор Викторович, On индикатор это regarde незабвенный l'inflation, от on Владивостока до regarde Калининграда. l'indice Вот. des prix à la И, значит, consommation de принимаем на Vladivostok отношении этого решение в jusqu'à области нефтяных Kaliningrad et компаний. on prend la décision en se Что, конечно, basant не sur здорово, на мой cela. взгляд. Je pense que ce n'est pas très bien. Если можно, еще один вопрос, Encore une тоже question, по si c'est существу possible, сказанного. sur Вот из l'essence всего того, de что ce qui a сказано été по dit. экономическому росту России, это Parmi tout больше ce qui a некая été dit sur la конъюнктурная история, croissance связанная économique со russe, специфическим c'est une спросом на histoire de определенную продукцию. conjoncture Ну, liée à была une озвучена demande цифра в pour 2% des пункта produits вклад ППК spécifiques. и соответствующего спроса. Voilà. Но опять Donc, же, если мы говорим о 2%, vous бюджетных avez выплатах, dit, достаточно серьезные pour выплаты определенным un категориям граждан secteur. сейчас из бюджета, да, происходит. И, Et наверное, часть il y a aussi спроса тоже des этим будет обусловлена. И subventions qui sont получается некая payées, des такая allocations qui sont конъюнктурная payées à история, une partie которая de la population. Donc peut-être c'est une продиктована histoire de достаточно conjoncture qui est специфической dictée структурой par une structure assez spécifique доходов населения, des специфической revenus структурой de la спроса и population, une так далее. structure assez spécifique de la А demande, все-таки, etc. когда говорят о Mais quand même, экономическом quand росте, on parle de который, la к croissance сожалению, у нас économique, qui всегда называют malheureusement, экономическим ростом, on упала в l'appelle 2020 году, toujours восстановилась в croissance 2021. Мы уже к économique, donc нефтебазе on уже utilise оправдываем, что у нас toujours экономический рост. le Хотя, mot по-хорошему, le это mot все-таки croissance, on ne dit некое pas chute ou расширение quelque chose comme экономического ça. потенциала, если Voilà, мы donc действительно говорим croissance об экономическом négative, росте. Вот par все-таки exemple. в Donc, дальнейшем, ну, во-первых, dans сейчас происходит l'avenir, все-таки bon, расширение некого экономического потенциала maintenant, в nous плане voyons un производственных élargissement мощностей, du методов potentiel взаимодействия économique en цен. ce qui concerne la И во-вторых, production des с puissances. изменением, с Et возвратом deuxièmement, спроса к quand прежней on структуре, retourne не vers получится, что ли вот этот la всплеск structure роста ВВП précédente будет de просто la некой точкой demande, выброса. То есть euh, хорошо ли est-ce то, qu'on peut что сейчас dire происходит que для долгосрочной истории? cette Как оно влияет на croissance du долгосрочную PIB историю sera вообще развития seulement экономики? Да, спасибо un большое. point de Спасибо. rejet, on peut dire. Значит, ключевой ответ Merci состоит в том, beaucoup. что La question, мы через la длительный период réponse времени principale, говорили, c'est что que ключевым durant assez фактором longtemps, роста on современной disait que экономики, le любой, facteur clé de la Франции, croissance de Беларуси, n'importe quelle России, неважно, économie является структурные сдвиги. moderne, France, Потому Biélorusse, что, etc., ce sont ну, des ясно, changements что в условиях, structurels. когда там Je достигаются connais que определенные уровни экономического роста, des да, fois, on peut atteindre значит, certains taux de развиваться можно только croissance, тогда, когда возникают новые mais on факторы peut se роста développer страны, quand именно il y a de структуры. nouveaux Когда одни facteurs сектора de растут быстрее croissance en ce других, qui и concerne la возникают новые structure. технологии, ну и так Donc, далее. quand Да? il y a certains Значит, secteurs qui что se в России développent, qui произошло? В России augmentent plus произошел rapidement que форсированный les autres, структурный сдвиг, etc. Qu'est-ce qui s'est passé en Russie? который En у нас Russie, il y a eu ожидался там в течение cette 10 лет, substitution de structure, а ce произошел в changement течение brusque полутора de лет. structure qui s'est passé И, en un an конечно, et этот demi. структурный сдвиг, он привел Et к bien sûr, резкому ce изменению changement всех brusque de пропорций structure a производства, changé toutes les доходов, proportions de la условных цен. production, des revenus et des prix, bien sûr Значит, aussi. доходы в экономике у нас главный лидер стал обрабатывающее En производство, économie, le рост leader, российской экономики. c'était И la очевидно production совершенно, что manufacturière. ситуация Et прежней c'est структуры évident экономики que уже не la вернется. situation ne va pas Почему? retourner Прежде à всего la потому, structure что précédente de российские l'économie, à предприятия l'ancienne в structure. результате того, Pourquoi? что Parce que les с нашего entreprises рынка russes, ушли à крупные cause du игроки fait que и de освободили те grands или иные acteurs ont ниши, quitté le как marché russe потребительские, et так ont инвестиционные товары, libéré так и, des кстати niches говоря, работа на экспорт в том liées aux числе. produits de У нас эти consommation, liées ниши au занимают travail vers сейчас les отечественные exportations, производители etc. Ces действительно. niches sont И, occupées, sont en собственно, train d'être occupées par les производство, acteurs которое nationaux maintenant. оно вот Et la здесь production и ориентированное на qui внутренний est рынок, située ici et оно qui est выглядит уже orientée принципиально vers le по-другому, чем это marché было в 2021 interne, году. son Его просто image est tout стало à fait больше, оно différente стало сложнее. que Оно l'image de производит cette больше production en доходов. 2020. Вот, а дальше возникает вопрос, Cela est devenu plus что compliqué, будет plus там через complexe, 5-10 лет. А главный ключевой вопрос, а что cela будет с génère plus de эффективностью этого revenus. производства Et через 5, voilà, через on se 10 лет? pose la question, Главная qu'est-ce qui va se passer проблема avec cette санкций– это production dans технологическое 5 ou dans давление. 10 ans Да? et И, quelle соответственно, sera la если productivité модернизация de cette производства production d'ici 5 ou 10 ans. самыми разными путями Et donc, пройдет, и вот si, через механизмы par exemple, там, on utilise des квазибанковского mécanismes финансирования, différents, les и mécanismes через какие-то de нормативы, в том financement числе в области quasi климатической bancaire, политики. Вот если это все on будет utilise des настроено outils на de la politique du модернизацию, climat. повышение роста, Si значит, on повышение s'oriente, эффективности si on se производства, в том focalise sur числе la и через modernisation
de cette production, y compris en développant nos relations avec les pays dits amicaux, parce que bien sûr, nous ne pourrons pas couvrir toute la demande en ce qui concerne les machines et l'équipement. Dans ce cas-là, nous pourrons soutenir ces taux de croissance économique, parce qu'en Russie, on n'a pas de limitation de ressources, on n'a pas de limitation financière, parce que, bon, quelle limitation financière? Ce n'est rien. En ce qui concerne les ressources de main-d'œuvre, on n'a pas de problèmes globaux. Nous avons un problème avec la qualification, mais il faut réfléchir à comment structurer le domaine de formation. Donc, encore une fois, nous avons pensé que dans le meilleur des cas, avec une politique économique active, notre industrie va... donc, on avait pensé que ce chemin serait parcouru en 10 ans, mais cela s'est fait en un an et demi. Mais on va en parler encore d'ici 5 ou 10 ans. Quel sera le résultat de tout cela? Merci beaucoup. Merci, cher collègue. Je donne la parole maintenant pour le commentaire à Jacques Sapir. Monsieur Sapir, vous avez la parole. Merci beaucoup, Maurice. Merci, Alexandre, aussi pour ton intervention, qui était extrêmement intéressante et qui, à mon avis, pose plusieurs problèmes. Le premier problème, et je crois que tu l'as dit presque explicitement, c'est en quoi la politique de la Banque centrale favorise-t-elle une différenciation au sein des entreprises russes, entre les entreprises de grande taille ou spécialisées dans des secteurs qui, soit par le taux de profit, soit par l'aide de l'État, sont en fait immunisés contre les taux élevés, et les entreprises de taille beaucoup plus moyenne. Alors ça, c'est un problème tout à fait essentiel, et c'est un problème sur lequel la théorie des banques centrales, la théorie monétaire est malheureusement très souvent absolument muette. Donc ça, c'est un point très important à signaler. Le deuxième point, c'est la réaction des ménages et le fait que pour les ménages aussi, mais pour des raisons différentes, eh bien, suivant le type de ménage, les effets de la politique monétaire ne sont pas les mêmes. Alors, je dirais que globalement, ça pose le problème de l'application d'une politique monétaire unique à une économie qui elle-même est composée d'agents très différenciés, mais ça pose aussi des problèmes d'équité sociale. Et donc là, effectivement, on constate en règle générale que ce sont les ménages de classe moyenne. Alors, bien sûr, il faut adapter la notion de classe moyenne aux différentes sociétés. On comprend bien que la classe moyenne en Russie, ça n'a pas exactement le même sens que la classe moyenne en France. Mais que les ménages de classe moyenne sont beaucoup plus sensibles aux effets de politique monétaire, soit que les ménages de classe très aisée, qui sont relativement immunisés contre les effets d'une politique monétaire, soit que les ménages qui ont les revenus les plus faibles. Et donc ça, c'est un point aussi important en termes, non pas de différenciation entre les entreprises, mais de différenciation sociale dans l'économie. Le troisième point, et tu l'as très bien dit, c'est sur l'impact des dépenses militaires et surtout l'impact des constructions militaires sur la croissance. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Cet impact existe, il est important, il représente à peu près 40% de la croissance. Mais donc, on est loin de ce que l'on explique actuellement en Europe occidentale et en France, comme quoi la croissance russe serait entièrement liée aux dépenses militaires. Bon,
Et puis, j'ai une question peut-être plus fondamentale. Jusqu'à quel point les changements que nous voyons se produire dans l'économie russe, et tu as raison de dire que les entreprises ont attendu pendant un certain moment, celles qui se sont lancées dans la substitution aux importations n'ont pas immédiatement investi, elles ont d'abord regardé comment ça se passait avant d'investir. Bon. Donc, les changements qui sont en place depuis 2023, est-ce que ces changements sont aujourd'hui irréversibles ou pas? Parce que ça, c'est une question extrêmement importante. Autrement dit, admettons ce que je souhaite, même si ça n'arrivera pas, que les hostilités s'arrêtent demain en Ukraine. Bon. Est-ce que l'économie russe va revenir à sa situation d'avant 2022 ou est-ce qu'elle va continuer sur le nouveau schéma de développement qu'elle a choisi? Et ça, c'est une question extrêmement importante. Спасибо, Жак. Это очень хороший вопрос. Jacques, Мне merci на beaucoup. самом C'est деле в c'est une этом смысле, très чтобы bonne очень это question. образно и хорошо представить, En fait, pour кажется moi, pour правильным обратить imaginer внимание cela, на je pense qu'il понятный faut большинству très important нас de рынок. euh, Рынок легковых penser автомобилей. au marché qui est Конечно, très в случае connu начала pour nous, деэскалации le большое marché des количество voitures. западных компаний, которые Bien ушли с évidemment, нашего рынка, захотят сюда вернуться. dans И я le думаю, cas я de уверен, что им не будут чинить в этом désescalation, серьезных препятствий. les Однако, sociétés occidentales посмотрим, что будет происходить на рынке vont essayer de автомобилей. revenir en Russie. Bien Ну, évidemment, il я n'y не aura хочу pas обижать beaucoup de barrières, компанию Citroën или mais Peugeot, но мне il va être кажется, intéressant de voir ceux qui они здесь будут pourraient не главными passer игроками, sur а главными игроками будут le немецкие marché dans компании. ce cas. Mercedes, BMW, Je ne veux pas, Audi, Volkswagen. Ну, Audi это и есть je ne Volkswagen, peux да. pas dire И вот эти des компании mauvaises вернутся на choses sur российский le автомобильный Citroën, mais рынок. je pense que les Смогут ли они вернуть себе joueurs ту majeurs долю, vont которую они être занимали до 2022 les года? sociétés allemandes. По-моему, Mais ответ для est-ce всех, кто хоть que eux, немного Volkswagen, разбирается в le российском автомобильном рынке, BMW, vont очевиден. Не être смогут. Эта capables ниша de прочно занята regagner leur китайскими partie de производителями, marché которые qu'ils выпускают автомобили jouissaient avant 2022? более Je pense que ориентированные non, на потребителя, parce que les Chinois менее дорогие, produisent les с voitures qui sont огромным plus количеством orientées vers дополнительных le условий, client, включая там moins 5-летние, chères, 7-летние гарантии и et так les далее и тому conditions подобное. avec tous les Все уже на этих garanties pour автомобилях 5 ans, pour 7 поездили ans и sont понимают. Вот у меня très автомобиль, confortables. например, немецкий, да, Et moi, par но я exemple, уже совершенно четко понимаю, j'ai что une следующий у меня voiture автомобиль allemande, немецким не будет, mais скорее всего. je comprends que ma Потому что, значит, с одной voiture стороны, вот этот suivante уход с ne va рынка, pas он и être une voiture психологический. allemande, parce que d'un Значит, если немецкие côté, компании думают, что мы считаем, что так и надо себя вести, нет, мы так не считаем. А с другой стороны, понятно, le fait que что ну, китайцы les sociétés шагнули ont partie de notre далеко вперед. marché И это первый a момент. А des вот второй conséquences момент soстоит в том, psychologiques. что мы в De нашем l'autre торговом côté, les балансе Chinois ont avancé сейчас beaucoup. тоже имеем, конечно, явный Et перекос в aussi, пользу Китая. dans notre balance commerciale, on a И то, aussi cette что определенные меры протекционистские на нашем внутреннем changement рынке нужны для того, чтобы поддержать вот vers эти зеленые la ростки, Chine. которые сейчас есть. Et Это aussi, тоже совершенно je очевидно. comprends qu'il Поэтому, faut с одной стороны, я implémenter des говорю, mesures да, что protectionnistes pour значит, многие ниши уже soutenir окончательно ces заняты initiatives qu'on отечественными voit aujourd'hui. производителями. И Donc, видно, что d'un они côté, on a делают des как niches минимум не qui sont хуже déjà свою occupées продукцию, par чем les делали те producteurs, les компании, которые fabricants там были до russes, сих пор. et И Б, то, что даже leur возврат performance n'est западных pas компаний plus на mauvaise большей que, части рынка не сможет pas plus для них mauvaise que сохранить ту нишу, celle des producteurs которую они qui имели. y étaient Кстати говоря, avant. это не относится к Et французским компаниям, потому что многие les французские компании sociétés вели себя иначе occidentaux все-таки. Они как бы сохраняли ne российский vont рынок, pas и я думаю, regagner что la niche qu'il они от avait. этого Mais свою долю c'est pas tout à fait доходов, безусловно, получат. Ну и, juste, pas, наконец, pas tout à fait России vrai все pour равно потребуется проводить certaines определенную sociétés françaises протекционистскую parce политику, qu'ils se но это сейчас, comportaient по-моему, будут différemment. делать все Mais в этих новых условиях généralement, je развития pense мировой que экономики. la Спасибо. Russie va mener la politique protectionniste, mais ça va être le cas pour beaucoup de pays. Merci beaucoup.